malawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time, 2:03 p.m. Mga pingakulop mga karpi, adiyan aton mga balita sena nga pangurason. NWSSU kwalipikado sa fiscal year 2023 performance-based bonus. Pamatiyan tan detalye kan Suzette Pratencio. Radyo Pilipinas Report. Ginparayaw sa liderato sa Northwest Samar State University o NWSSU nga kwalipikado ang universidad para sa fiscal year 2023 Performance-Based Bonus o PBB sumala sa Interagency Task Force on the Harmonization of National Government Performance Monitoring, Information and Reporting Systems. Ini ang ikaupat nga magkasunod nga tuig nga nakapasar ang NWSSU sa PBB criteria nga may nakuha nga 75 nga puntos basar sa Task Force Memorandum Circular No. 2023-1. Ang PBB in-insentibo nga ginhahatag como pagkilala sa pagkamatinumanon sa mga empleyado sa pagtuman sa mga katuyuanan sa era departamento. Samtang para mapalaksi ang proseso sa insentibo, dagmit nga nagpasa sa kadugangan nga dokumento ang universidad. Kaparte ang PBB sa reforma sa Result-Based Performance Management System agud masiguro nga ang kada ahensya sa gobyerno en epektibo, epesyente ug accountable sa era mandato. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. 7 nga prioridad nga sektor sa pamumuhunan sa Northern Samar gindugang sa gobyerno probinsyal. Pamatiyan tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pratencio. Radyo Pilipinas Report. Didto naman sa probinsya sa Northern Samar, ginpahayag sa gobyerno probinsyal sa Northern Samar ang kadugangan nga 7 nga prioridad nga sektor sa lokal nga pamuhunan yan nga tuig agud giyahon ang lokal nga gobyerno sa pamiling sa mga potensyal nga mamumuhunan. Ini in kadugangan sa 13 nga primera nga prioridad nga gintalaan sa naglabay nga tuig 2024. Una nga prioridad ang renewable energy, hiunong sa makusog nga hangin o hitaas nga global horizontal irradiance sa lalawigan, pati naliwat ang mga polisiya sa gobyerno lokal nga nagpapadali sa proseso sa business permits, kasunod sini ang value adding o manufacturing activities, pati naliwat ang creative industry nga ginpapakusog sa mga kabataan, eskwelahan o kultura sa lalawigan. Gindugang liwat ang mga sektor, sugad sa public-private partnership projects, rehabilitasyon para sa mga tawo nga may disabilidad, pag-imprenta sa mga libro, ngan produksyon sa asin como mga bag-o nga prioridad. Ginlansar sa Northern Samar ang mga inisyatiba sa pamumuhunan sa naglabay nga tuig nga nakag-record sa 14 nga mamumuhunan ug 3 hangtod 5 nga promosyon kada bulan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Ini ang kabugusan sa naton mga balita sena nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog para sa news updates. Masunod ang programa Huwan Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula